बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक है सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे हम सबको। आज की स्टोरी का नाम है वो जो अपने थे। जब तक ये चुड़ैल हमारे सरों पर है तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, मैं बता रही हूँ तुम्हें। बड़ी बाजी रुबीना ने अपनी छोटी बहन आलिया को देखा। बस कर दें बाजी, अब इस मौजू को ख़त्म करें, आलिया ने बड़े ख़राब मूड में जवाब दिया। हालांकि दिल से वो भी अपनी बाजी की बातों से 100% मुत्तफिक थी, बस इस वक्त वो ऐसी कोई बात सुनने के मूड में नहीं थी। अरे मेरा बस चले तो इस जादूगरनी को चोटी से पकड़कर निकाल बाहर करूं, मगर हमारा भाई ही काठ का उल्लू है जिसने जन मुरीदी के अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आलिया ने दुपट्टा मुंह पर डालकर करवट बदल ली। भाड़ में जाओ तुम मेरी तरफ से, मैं तुम्हारी फ़िक्र में घुल रही हूँ और तुम्हारे मजाज ही नहीं मिलते। रुबीना तनफुन करती चली गई। आलिया सुबह सवेरे नमाज पढ़कर छत पर चहलकदमी कर रही थी। उसकी भाभी नौरीन अपने और अपनी 2 साला बेटी के धुले हुए कपड़े ऊपर फैलाने आई। वो ऐसी ही फुर्तीली थी। नमाज के बाद जब उसकी बच्ची और शौहर सो रहे होते तो वो अपने छोटे बड़े कई काम निपटा लेती थी। उसे नमाज के बाद दोबारा सोने की आदत नहीं थी। नाश्ते के बाद दीगर काम जल्दी निपटा कर वो सिलाई मशीन लेकर बैठ जाती। उसके हाथ में बहुत सफाई थी। वो अपने और अपनी बेटी के सारे कपड़े खुद ही सीती थी, बल्कि अब तो मोहल्ले की कई औरतों ने भी उससे सिलाई करवानी शुरू कर दी। वो ये सारे कामों का इस तरह बंदोबस्त करती थी कि उसका घर और घर वाले डिस्टर्ब ना हों। आलिया ने उसको देखकर मुंह फेर लिया। आलिया, मैं फिर यही कहूँगी कि इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है और अल्लाह जो करता है वही बेहतर होता है, नौरीन ने उसके पास रुक कर कहा, मगर आलिया ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। नौरीन तासुब से उसे देख कर रह गई। है ही मीसनी और कुटनी, खुद ही रिश्ते के लिए आने वालों को भगा देती है और ख़ुद ही हमदर्द बनकर आ जाती है। आलिया ने रुबीना बाजी को सुबह वाली बात बताई तो वो शुरू हो गई। वो आवाज़ भी धीमी रखने की कायल ना थी। बकौल उनके जिसको सुनाना हो उस तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए। अब भी उनका तीर निशाने पर लगा था। बरामदे से गुजरकर किचन में जाती नौरीन ने उनके जहर अल्फाज अपने अंदर उतारे थे, मगर पलट कर जवाब नहीं दिया था। सब कुछ ठीक ठाक था, न जाने हमारे घर को किसकी नज़र लग गई। नौरीन अपने घर के माहौल को देखकर अक्सर सोचा करती, वो ब्याह कर आई तो सब कुछ ठीक ठाक था। वो इस घर की सबसे बड़ी बहू थी। उसके शौहर तनवीर से बड़ी 2 बहनें थीं, दोनों ब्याही हुई थीं। बड़ी बहन रुबीना फैसलाबाद में रहती थी और इससे छोटी यास्मीन इसी मोहल्ले में किराए के घर में। वो गवर्नमेंट टीचर थी। उसका शौहर भी गवर्नमेंट मुलाजिम था। तनवीर से छोटी एक बहन और भाई थे। तनवीर के माँ बाप फौत हो चुके थे। नौरीन ने आते ही पूरे घर को स्वभाव से संभाल लिया। वो नेक फितरत लड़की थी। छोटी नंद आलिया भी भाभी से घुल मिल गई और देवर भी। तनवीर की बहन यास्मीन की 3-4 महीने की बच्ची थी जिसे वो आलिया के पास छोड़कर स्कूल जाती थी। मियाँ बीवी दोनों नौकरी पेशा थे और पीछे घर में कोई होता नहीं था जो बच्ची को संभालता। दोनों घर को ताला लगाकर चाबी भी आलिया को दे जाते थे। इन्हीं दिनों रुबीना बाजी के शौहर की नौकरी ख़त्म हो गई तो उन्होंने वहाँ का घर बेचकर लाहौर शिफ्ट होने का फ़ैसला कर लिया। इतनी जल्दी मुनासिब कीमत में घर मिलना मुश्किल था, सो फैसला ये हुआ कि वो कुछ अरसा अपनी फैमिली समेत तनवीर के घर रहेगी। घर के ऊपरी पोर्शन में 2 कमरे, बाथरूम और किचन मौजूद था। सो रुबीना अपने शौहर और 3 बच्चों समेत वहीं शिफ्ट हो गई। अभी तक उनके शौहर को नौकरी नहीं मिली थी तो वो उनके यहाँ मेहमान थे। जो रहते तो ऊपर थे लेकिन खाना पीना सब कुछ नीचे था। नौरीन इन दिनों उम्मीद से थी। उसके लिए इतनी देर किचन में खड़ा होना बहुत मुश्किल था। आलिया भी मदद करवाती थी, मगर फिर भी घर में 5 अफराद के इजाफे से अजीब सी अफरा तफरी मच गई। बाजी, अब भाई साहब को नौकरी मिल गई है, अब आप लोग अपना किचन अलग कर लें। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है तो अच्छा नहीं लगता उन पर इतना बोझ डालना। रुबीना के शौहर को नौकरी मिले महीना होने को आया था जब आलिया ने एक दिन मुहतात अंदाज में बहन से कह दिया, तुम्हें भाभी की बड़ी परवाह है, किसी को क्या तकलीफ़ है, मैं अपने भाई का खाती हूँ। इस वक्त वो ये बात भूल गई कि भाई भी आम सी नौकरी वाला प्राइवेट मुलाजिम था, कोई लैंडलॉर्ड नहीं। जब नौकरी मिलने के 2 महीने बाद भी सूरत हाल जूं की तूं रही तो तनवीर और छोटे भाई ने वाज़िया अल्फाज में कह दिया,
रुबीना ने खामोशी से किचन अलग कर लिया। तुम क्या उसकी नौकरानी हो जो हर वक्त काम में लगी रहती हो? रुबीना आते जाते आलिया को टोकने लगी। भाभी की हालत आपके सामने है, उनसे जितना हो सकता है वो कर लेती हैं, मगर सारा काम नहीं होता अब उनसे। आलिया नरमी से वजाहत देती। हाँ, तुम जो नज़र आती हो महारानी को, मुफ्त की नौकरानी तो वो क्यों कुछ करे। बस करें बाजी, याद है कि आपके तीनों बच्चों की दफ़ा भी मैं ही आपके पास गई थी, और यास्मीन बाजी भी तो अपनी बेटी मेरे पास छोड़कर स्कूल जाती हैं। हमारी तो तुम बहन हो। आलिया ने खामोशी में आफियत जानी। फिर अक्सर वो उनके घरेलू मामलात में दखल अंदाजी करने लगी। नौरीन ज़्यादातर खामोश रहती, ज़रा जो वजाहत भी देती तो रुबीना वो महाज खड़ा करती कि अल्लाह की पनाह। इन्हीं दिनों नौरीन एक बेटी की माँ बन गई तो उसकी मसरूफियात में बेहद इजाफा हो गया। पहला बच्चा, नातजर्बाकारी और सबसे बढ़कर घर में किसी बड़े का ना होना। वो ज़्यादातर कमरे की होकर रह गई। देखा, अब तो बेटी भी हो गई, अब भी किसी काम को हाथ नहीं लगाती। यास्मीन रुबीना की तरफ आई तो दोनों खुसर फुसर करने लगी। आलिया यास्मीन की बेटी को ऊपर छोड़ने आई तो दोनों ने उसे अपने पास बिठाकर उसकी ब्रेन वॉशिंग शुरू कर दी। ऐसे ही तुम इसकी चाकरी करती रही तो ये कभी तुम्हारी शादी नहीं होने देगी, तुम लिख कर रख लो मेरी बात। यास्मीन ने उसे समझाया। और पानी अगर मुसलसल पत्थर पर भी गिरता रहे तो उसमें भी सुराख कर देता है। वो तो फिर 22-23 साल की लड़की थी। वैसे भी बार बार बोला गया झूठ सच बनकर नज़र आने लगता है। आलिया को भी अब बहुत कुछ सच बनकर नज़र आने लगा था। रुबीना और यास्मीन बाजी ठीक कहती हैं, ये सब कुछ किया धरा नौरीन भाभी का ही है। बाहर रात अपनी आंखों में अंधेरे का गहरा काजल लगाए, सर पर स्याह बादलों की रिदा सजाए दुनिया पर राज कर रही थी, और अंदर कमरे में आलिया नौरीन के लिए अपने दिल में कतरा कतरा बदगुमानी जमा कर रही थी, इस बात से बेखबर कि दूसरों के बारे में बदगुमानी पालना खुद को ऐसे मुँह जोर घोड़े पर बिठा देने के मानिद है जिसकी लगामें ही नहीं रकाबें भी टूटी हुई होती हैं, और वो हर चीज़ को रौंद कर गुजर जाता है। हर वक्त कमरे में घुसकर मसल्ले पर बैठी न जाने क्या पढ़ती रहती है, जादू करती है तुम लोगों पर। उसकी 5 वक्त की नमाज की पाबंदी को लेकर थोड़े दिन बाद रुबीना ने नया शोशा छोड़ दिया। अब तो आलिया को भी अपनी बहनों की बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन होना शुरू हो गया था कि पिछले 6 महीनों में उसके 3-4 रिश्ते आए थे। 2 तो आए देख कर जो गए तो फिर बिल्कुल खामोशी छा गई कि पलट कर इनकार तक ना भिजवाया। एक तो पसंद भी कर गए और उनको अपने घर आने की दावत दे गए। जिस रोज़ इन लोगों ने जाना था उस रोज़ सुबह उन लोगों ने फ़ोन करके माजरत कर ली। आलिया का रवैया नौरीन के साथ बदलने लगा। ये सूरत हाल नौरीन के लिए बहुत परेशान कुन थी। वो जो सारे घर को एक माँ की तरह लेकर चल रही थी, उसको दीवार के साथ लगा दिया गया था। तनवीर, बहुत सोचने समझने के बाद नौरीन ने तनवीर से बात करने का फ़ैसला किया। वो टीवी देखने में मगन था। आप पहले वादा करें आप मेरी बात सुनकर गुस्से नहीं होंगे। तनवीर टीवी ऑफ करके उसकी तरफ पूरी तरह मुतवज्जा हो गया। क्या बात है, परेशान क्यों हो? तनवीर ने उसके चेहरे को नज़रों की जद में लिया। परेशान तो हूँ, आप घर का माहौल देख रहे हैं आजकल। मुझे लगता है कि अब बाजी को यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए, नौरीन ने डरते डरते कहा। वो खामोशी से उसे देखता रहा। सॉरी अगर मेरी बात आपको बुरी लगी तो। नौरीन ने उसकी खामोशी को देखकर माजरत की। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मगर वो बड़ी बहन है हमारी, ऐसे कैसे कह दूँ बुरा ना मान जाए। तनवीर ने कुछ सोचते हुए ठहर ठहर कर कहा। आप भाई साहब से बात करें। अच्छा, देखता हूँ। मेरी अम्मी कहती हैं कि शादीशुदा बेटियों को अपने घरों में ही रहना चाहिए। देखा कैसे भड़काती है हमारे उल्लू के कान वाले भाई को हमारे खिलाफ। अगले रोज़ रुबीना और यास्मीन कुड़ रही थी और आलिया पास बैठी सब सुन रही थी। ये जो आलिया का रिश्ता नहीं हो रहा ना कहीं, तो ये सब भी उसी का किया धरा है। जादू टूने तो जादू टूने। मुझे तो लगता है कि ये जो पिछला रिश्ता हाथों से निकला है तो उसी ने कोई फ़ोन वगैरह करके कुछ उल्टा सीधा कहा है। यास्मीन ने आलिया की तरफ देखा जिसका दिल तो ये सब कबूल नहीं कर रहा था, मगर हालात इसी बात की गवाही दे रहे थे। आलिया, आओ, मैंने तुम्हारी कमीज़ सी दी है, पहन के देख लो। इसी वक्त नौरीन ऊपर आई। आलिया ने सुनी अनसुनी कर दी। रुबीना और यास्मीन ने भी उसे देखकर नाक भूं चढ़ाई। वो खामोशी से पलट गई। बात सुनो बीबी, यूँ छुप छुप कर हमारी जासूसियाँ ना किया करो। पहले हमारे भाई को कम उल्लू नहीं बनाया हुआ तुमने। रुबीना से उसका खामोशी से चले जाना बर्दाश्त न हुआ। वो चाह रही थी कि वो थोड़ा सा कुछ कहे तो वो लड़ाई शुरू करे, मगर नौरीन की बर्दाश्त की आदत काम आ गई।
نورین کی بیٹی سال کی ہونے کو آئی تھی۔ گھر کا ماحول پہلے سے زیادہ کشیدہ ہو گیا تھا۔ تنویر نے اپنے بہنوئی سے گھر چھوڑنے کے بارے میں بات کی تھی، جس پر اس نے تو کچھ نہ کہا، مگر روبینہ نے وہ واویلا مچایا کہ سب کی بولتی بند کروا دی۔ ہاں ہاں، ماں باپ مر گئے ہمارے تو اب یہی سلوک ہوگا ہمارے ساتھ۔ تمہاری بیوی کا بس چلے تو دھکے دے کر ہمیں اس گھر سے نکال دے، مگر کان کھول کر سن لو، میرے ماں باپ کا گھر ہے، جب تک میرا دل چاہے گا میں یہاں رہوں گی۔ نورین اپنی بیٹی کو حلوہ کھلا رہی تھی۔ یاسمین کی بیٹی بھی اس کے کمرے میں آ گئی تو اس نے حلوے کے 2-3 نوالے اسے بھی کھلا دیے۔ یاسمین اسکول سے سیدھا ادھر ہی آئی تھی۔ وہ چیل کی طرح آئی، انگلی ڈال کر بچی کے منہ سے حلوہ نکالا اور اسے گھسیٹتی ہوئی باہر لے گئی۔ عالیہ تم سے نہیں سنبھالی جاتی تو بتا دو مجھے، وہ جادوگرنی نہ جانے کس کا پڑا ہوا حلوہ اسے کھلا رہی تھی۔ یاسمین کی آواز نورین کے کانوں کے پردے پھاڑ گئی۔ آنسو اس کے گال بھگونے لگے۔ اسے اپنا قصور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی تھیں۔ روبینہ کے جیٹھ کے بیٹے کی شادی تھی۔ وہ لوگ 15 دن کے لیے فیصل آباد چلے گئے اور یاسمین بھی 10-15 روز کے لیے سرگودا اپنی سسرال چلی گئی۔ گھر میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ عالیہ اپنے حصے کا کام نمٹا کر چپ چاپ اپنے کمرے میں پڑی رہتی۔ نورین کی بیٹی اب پاؤں پاؤں چلنے لگی تھی۔ وہ ہمک ہمک کر اس کی طرف جاتی تو وہ اسے کمرے سے نکال کر دروازہ بند کر لیتی۔ نورین کا دل دکھ سے بھر گیا۔ عالیہ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ نورین عالیہ کے پاس جا بیٹھی۔ تنویر کا دوست اپنے چھوٹے بھائی کے رشتے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں۔ وہ ان کی بیوی، بس 2 لوگ ہی ہوں گے۔ شام کو تم تیار رہنا۔ آپ یہ ڈھکوسلے بند کریں۔ آپ کب چاہتی ہیں کہ میرا رشتہ کہیں طے ہو جائے؟ عالیہ نے ایک دم بھپر کر کہا۔ عالیہ خدا گواہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنی بہنوں کی طرح سمجھا ہے، نورین روندھی ہوئی آواز میں کہہ کر چلی گئی اور عالیہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ وہ لوگ آئے اور عالیہ کو پسند کر گئے۔ تنویر کو وہ لوگ سالوں سے جانتے تھے۔ تنویر نے سوچنے کو تھوڑا وقت مانگا اور پھر اگلے ہفتے ان کو ہاں کر دی۔ وہ لوگ کسی منگنی وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے تھے۔ 2 ماہ بعد شادی کرنا چاہتے تھے۔ لڑکے کے ماں باپ نہیں تھے، اچھا کماتا تھا، بھائی بھابھی کے ساتھ رہتا تھا، شادی بھی وہی کر رہے تھے۔ عالیہ حیران تھی کہ اس دفعہ تو نورین اکیلی تھی۔ وہ جو چاہتی کہہ کر یہ رشتہ بھی نہ ہونے دیتی، تو پھر اب یہ رشتہ کیسے طے ہو گیا؟ عالیہ تم میری بیٹی جیسی ہو، اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے۔ اور ہاں روبینہ، یاسمین باجی کا فون آئے تو انہیں کچھ مت بتانا، یہ ان کے لیے سرپرائز ہے۔ تنویر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تو عالیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ کچھ تھا، کوئی ایسا پردہ جو چیزوں کو واضح ہونے سے روک رہا تھا۔ اب اسے نورین اور تنویر کے ساتھ اپنے رویے پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ روبینہ اور یاسمین ایک ہی شام واپس پہنچی تھیں۔ ان تک عالیہ کی بات پکی ہونے کی خبر پہنچی تو پہلے تو دونوں کو سانپ سونگھ گیا۔ ارے ہمارے جاتے ہی نہ جانے کس ایرے غیرے سے عالیہ کا رشتہ طے کر دیا۔ ہمارے آنے کا انتظار تو کیا ہوتا، ہم مر تھوڑی گئے تھے۔ یہ روبینہ تھی۔ ہاں، سر سے بوجھ اتار کر پھینک دیا ہوگا، کسی نکمے نکھٹو کے پلے باندھ کر اپنی جان چھڑا لی ہوگی۔ یاسمین نے زہر میں بجھا تیر پھینکا۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں نے پوری تسلی کے بعد ہاں کی ہے۔ لڑکے والے میرے پرانے جاننے والے ہیں۔ لڑکا پڑھا لکھا ہے، گریڈ 14 سرکاری ملازم ہے اور اپنی زمینیں بھی ہیں۔ وہ لوگ ہماری عالیہ کو بہت خوش رکھیں گے۔ میں اگلے ہفتے آپ سب کو ان سے ملوا دوں گا۔ اب اعتراض کی کوئی وجہ نہ رہی تو وہ دونوں خاموش ہو گئیں۔ بھابھی میں ذرا ناز کے گھر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گی، عالیہ نے نورین کو مخاطب کر کے کہا۔ بہت مہینوں بعد اس کے لہجے میں نورین کے لیے پہلی سی مٹھاس اور احترام تھا۔ اچھا پہلے میرے ساتھ یہ گدا ذرا چھت پر رکھوا جاؤ، میں اس کا نیا کور سی رہی ہوں، تب تک اسے دھوپ لگ جائے گی ذرا۔ دونوں گدا اٹھا کر سیڑھیاں چڑھ گئیں۔ گدا چھت پر رکھ کر وہ سیڑھیاں اتر کر روبینہ کے پورشن میں آئیں تو یاسمین اور روبینہ کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ دونوں بے ساختہ رک گئیں۔ میرے تو چلو جیٹھ کے بیٹے کی شادی تھی، جانا ضروری تھا، تم تو رک جاتی، روبینہ نے یاسمین کو لتاڑا۔ مجھے کیا معلوم تھا یہ لوگ آنن فانن عالیہ کی بات پکی کر دیں گے، مجھے تو خود بہت پریشانی ہو رہی ہے، میری بیٹی کو کون سنبھالے گا؟ میں تو سوچ رہی تھی ایک آدھ بچہ اور پیدا کر لوں، عالیہ پال لے گی، مگر یہاں تو میں تو چاہ رہی تھی کہ ابھی 3-4 سال تک عالیہ کی شادی نہ ہو، کیونکہ اگر اس کی شادی ہو گئی تو پھر فرحان کی شادی کا رولا اٹھ جائے گا تو مجھے یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ تم تو جانتی ہو ابھی میں یہ گھر چھوڑنا افورڈ نہیں کر سکتی، یہاں سے اپنے گھر شفٹ ہو گئی تو قسطیں کیسے بھریں گے؟ تمہارے بھائی کی تنخواہ میں تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ روبینہ باجی نے اپنا دکھڑا رویا۔ نورین اور عالیہ ایک دوسرے کو دیکھتی رہ گئیں۔ تو اور کیا،
ہر آنے والے رشتے کو بھگانے کے لیے ہم دونوں نے کیسے کیسے بہانے گھڑے تھے۔ اس سے پہلے جو رشتہ آیا تھا اور وہ لوگ پیچھے ہی پڑ گئے تھے، تو میں نے فون کر کے عالیہ کے پاگل پن کے جھوٹے قصے سنائے تو کہیں جا کر ان لوگوں سے جان چھوٹی تھی، مگر اس بار تو ہمیں موقع ہی نہیں ملا کہ ہم کچھ کر پاتی۔ یاسمین نے رونا رویا۔ نورین کے ضبط کی انتہا ختم ہو گئی تو وہ خاموشی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی گئی۔ اف، میری بہنوں کی ایسی سوچ! بڑی بہنیں تو ماں برابر ہوتی ہیں، یہ کیسی بہنیں ہیں جو اپنے اپنے فائدے کے لیے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی زندگی خراب کرنے جا رہی ہیں۔ اور بھابی جسے یہ پرائی جادوگرنی اور نہ جانے کیا کیا کہتی تھیں، وہ کیسے اس کے لیے ایک ماں کی طرح چھاؤں بن گئی۔ سچ ہے کہ بڑے سے بڑا ڈاکو بھی کسی کا نصیب نہیں چھین سکتا۔ عالیہ نے گہری سانس بھری اور سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی گئی تاکہ نورین بھابی سے سچے دل سے معافی مانگ سکے۔